Denis Janković, sin osumnjičenog Srđana Jankovića, našao se u centru pažnje javnosti nakon što je izneo tvrdnje da je mala Danka Ilić navodno viđena živa u Njemačkoj. Nedugo nakon što je tu informaciju podelio, počele su da mu pristižu ozbiljne pretnje putem društvenih mreža, što je izazvalo lavinu pitanja u javnosti. Ko stoji iza tih pretnji i zašto mu se pokušava zatvoriti usta? Podsjećamo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskoj Poljani kod Bora, a njena sudbina i dalje je obavijena velom misterije. Iako su dvojica osumnjičenih, među kojima je i Denisov otac Srđan, priznali ubistvo devojčice, telo nikada nije pronađeno. Upravo to otvara mnoga pitanja i teorije da prava istina možda još nije isplivala na površinu. Denis je navodno u više navrata tvrdio da postoje informacije koje ukazuju na to da Danka nije mrtva, već da je prebačena u inostranstvo. Njegova izjava da je Danka viđena u Njemačkoj dodatno je produbila sumnje u zvaničnu verziju događaja, ali i izazvala bes i napade na njega. Ko šalje pretnje Denisu? Da li su u pitanju ljudi koji žele da zataškaju istinu ili je reč o uznemirenim pojedincima koji ne mogu da prihvate bilo kakvu alternativnu verziju događaja? Javnost s pravom zahteva odgovore. Roditelji nestale Danke Ilić, Ivana i Miloš Ilić, redovno se pojavljuju na TikTok live-ovima i otvoreno govore o slučaju svoje ćerke. Međutim, jedan njihov potez izazvao je lavinu reakcija. Oni su pokrenuli tužbe protiv svih koji javno iznose tvrdnje da je Danka i dalje živa. Ovaj postupak mnogima je zbunjujuć. Ljudi se pitaju zašto bi roditelji kojima je dete nestalo želeli da uguše bilo kakvu informaciju koja bi mogla dovesti do mogućeg rješenja slučaja. Zar nije logično da budu otvoreni za svaku novu informaciju, makar i bila spekulacija? Šta ako postoji makar i promil šanse da je njihova ćerka zaista negde živa? Njihovo učestalo prisustvo na društvenim mrežama dodatno izaziva čuđenje. Kako je moguće da roditelji koji su izgubili dete imaju snage da svakodnevno komuniciraju sa pratiocima i komentarišu slučaj na TikToku? Mnogi smatraju da je njihovo ponašanje nelogično i hladno, dok drugi smatraju da je to njihov način da se nose sa tragedijom. Ono što dodatno budi sumnju jeste činjenica da ne postoji nijedan materijalni dokaz koji bi potvrdio zvaničnu verziju događaja da je Danka ubijena. Njeno telo nije pronađeno, što ostavlja prostor za brojne teorije, a jedna od njih je upravo ona koju je nedavno izneo Denis Janković, sin osumnjičenog Srđana Jankovića, kada je rekao da je Danka viđena živa u Njemačkoj. Zašto roditelji insistiraju da se veruje u verziju koju je vlast objavila iako dokaza nema? Da li su oni ubeđeni da je Danka mrtva ili postoji nešto što javnost još uvijek ne zna? Da li majka Danke Ilić zna pravu istinu? Javnost sumnja u njenu ulogu, a sve se više govori o umešanosti bivšeg direktora vodovoda. Kako vreme prolazi, javnost sve više sumnja da zvanična verzija događaja oko nestanka male Danke Ilić nije potpuna istina. Sve glasnije se spekuliše da je njena majka, Ivana Ilić, ključna figura u celoj ovoj priči i da zna mnogo više nego što javno govori. Mnogi se pitaju, zašto bi majka tužila ljude koji tvrde da je njeno dete možda još uvijek živo? Umjesto da svaku informaciju razmotri i istraži, ona aktivno učestvuje u gašenju bilo kakve sumnje. Njena hladnokrvnost i način na koji javno nastupa dodatno produbljuju nepoverenje. Javnost smatra da je njeno ponašanje daleko od očekivanog za majku koja je izgubila dete. Sa druge strane, ime bivšeg direktora vodovoda Gorana Pavića sve češće se spominje u kontekstu misterioznog nestanka. Teorije govore da je on, koristeći svoj uticaj i veze, organizovao sve što se desilo i da su Srđan Janković i Dejan Dragijević zapravo samo žrtveni jarci u ovoj priči. Miloš Ilić, Dankin otac, nedavno je pokazao dokument koji navodno dokazuje da je on biološki otac devojčice, ali mnogi veruju da je taj papir falsifikovan i da se na sve načine pokušava zataškati prava istina. Ako je istina drugačija od one koju nam predstavljaju, zašto bi neko imao interes da podmetne odgovornost drugima?
ko zaista stoji iza svega. Da li je moguće da su optuženi samo izabrani, da preuzmu krivicu dok se pravi organizatori kriju u senci? Sve više građana veruje da ovaj slučaj neće biti rešen dok se ne otkrije uloga svih aktera koji su na neki način povezani sa ovim zločinom. Zato se na društvenim mrežama ne smiruje borba za istinu, a studenti koji protestuju zbog korupcije sve češće pominju i slučaj male Danke, zahtevajući da se istina konačno sazna. Kako je moguće da Srđan Janković i Dejan Dragijević već skoro godinu dana sede u pritvoru bez ijednog konkretnog materijalnog dokaza protiv njih? Javnost s pravom postavlja pitanje na osnovu čega su oni i dalje tamo, na osnovu čega su proglašeni krivima, ako ne postoje ni telo, ni oružje, ni DNK tragovi koji bi povezali osumnjičene sa nestankom male Danke Ilić. Dok se ovo pitanje svakodnevno ponavlja, još jedan užasan slučaj prolazi bez odgovora. Smrt Dalibora Dragijevića, rođenog brata Dejana Dragijevića, koji je preminuo u pritvoru. Zvanično, prekomerna sila je potvrđena kao uzrok njegove smrti, ali niko za to nije odgovarao. Kako je moguće da u pravnoj državi neko umre pod sumnjivim okolnostima u zatvoru, a da niko ne snosi posljedice? Ako već nema dokaza za krivicu Srđana i Dejana, zašto su oni i dalje zatvoreni? Ako država može da drži ljude u pritvoru samo na osnovu sumnje i medijskih manipulacija, onda se postavlja ozbiljno pitanje, koje je sljedeći? Ovaj slučaj je već odavno prerastao okvire običnog sudskog procesa i postao ogledalo društva u kojem živimo. Ako institucije ne mogu da daju jasne odgovore, onda ih narod mora zahtevati. Studenti i građani koji protestuju protiv korupcije već su jasno poručili: pravda za Danka, ali i pravda za sve nevino optužene. Vreme prolazi, ali odgovora i dalje nema. Osumnjičeni su u pritvoru skoro godinu dana, bez konkretnih dokaza. Porodica Danke Ilić nastavlja da učestvuje u javnim raspravama na društvenim mrežama, dok oni koji postavljaju pitanja o istini bivaju ućutkani, napadnuti ili čak pravno gonjeni. Da li je moguće da se istina ovako vešto skriva? Ko ima interes da se istina ne sazna i zbog čega? Javnost s pravom ne odustaje od traganja za pravdom. Sve je više ljudi koji preispituju zvaničnu verziju događaja i traže konkretne odgovore. Studenti koji protestuju protiv korupcije već su jasno poručili: nećemo stati dok se istina ne otkrije. Sve više ljudi osjeća da se nešto krije, da su informacije iskrivljene i da su istinski krivci možda i dalje na slobodi. Ako se zaista traga za pravdom, zašto se ne istražuju sve moguće verzije priče? Zašto se ignorišu sumnje i izjave ljudi koji tvrde da su vidjeli Danku živu? Zašto je toliko pritiska na one koji ne veruju zvaničnoj verziji? I najvažnije, da li će institucije ove države ikada stati na stranu istine ili će i dalje sprovoditi selektivnu pravdu? Ono što znamo jeste da istina ne može biti zauvek sakrivena. Pre ili kasnije prave informacije će isplivati na površinu, a svi oni koji su odgovorni, bilo zbog saučesništva, zataškavanja ili širenja lažnih informacija, morat će da polože račune. Narod ne zaboravlja, narod ne prašta, a pravda, ma koliko sporo delovala, uvek na kraju pobedi. Nastavit ćemo da pratimo ovaj slučaj i istražujemo svaki novi detalj. Zapratite kanal Aktuelna scena kako bismo zajedno došli do istine i pravde.